Hello, good afternoon everyone or good day kung ninaga nyo pa mabatian da. So rin yung concept it projects dapat gagamit ka mo it functions. So kung makita nyo ro codes may ako niya inobra nga mga functions. Nag-obra out loading nga functions, quiz 1, quiz 2, quiz 3, quiz 4 nga functions. So may lima kitang functions. So sa main nga function nagbutang ako it menu. So main menu na naraya gamit ako switch. So may switch kita A, B, C, D. Anang default or anang data type high char. So pwede kita ka-input it character from A, B, C, D. So depende sa choice nyo kung alin do i-call nga function. So halimbawa sa A, nga function, do gina-call nga function high si quiz 1. So rayang quiz 1, kung alin madusugod it dayang function nga quiz 1, datro gagwa. So yeah, si quiz 1, this is quiz 1, daya nang sugod. So kung may mga quizzes yung kamuya sa sugod, di ba 10 items sa kanya minimum every quiz. So kamo bahala sa type of quiz nyo kung anong subject. So kung quiz 1 do i-call, dero gagwa, this is quiz 1. Kung quiz 2, this is quiz 2. So kung may need pa kamong idugang iya, additional man lang codes sa rayong function, din man dayon do gagwa kung quiz 2 inyong tawgon. So si quiz 2 magwa malay mo kapag inyong choice ay letter B. So sa switch B, si quiz 2 ro ginakol. So kung alin man dosugod ni quiz 2 or anang content, di man do gagwa. So daya, this is quiz 2, this is quiz 2. Kung butahan pa natin dat iba, you can start now. Din man dayon gagwa kapag quiz 2 yung i-select. So try natin i-run. F11. So quiz 2 atong i-select. So letter B. So loading, binatangan ko loading screen which is function man mo ron. So nagwa mo, this is quiz 2. You can start now. So quiz 2 na gin-select ka binatan. Example man lang din So man may loading screen ni Mau. Datong loading screen, ubra man natong function doon. So kung gusto nyo gamiton do function nya loading, i-call nyo lang ro loading nga function. So aray Mau, after nato mag-select it choice, di ba ratong switch. Bago magwa ro switch, nag-loading anay. So alin do sugod ni loading nga function? I-check natin do function nya loading. Iya mas babaw. So for loop malay mo nga may delay nga 200 milliseconds. So every milliseconds ga print it dot row for loop. So do for loop ma-print it 5 beses nga dot kaya nagsilbi din mo nga loading screen. So ma-see-out kita at loading, ma-print it 5 beses nga tuldok, then after do yung function nga loading, magawa din nato nya switch. Kung alin do sudit switch, kung alin do sinugod ninyo sa choice nga switch nga variable. So depende yun dahil sa ng cases. Kung halimbawa case A, quiz 1 do i-call. So kung case B, quiz 2 ro i-call. I-call na. So kung case C, quiz 3 ro i-call. So kamo bahala kung ano pangalan it function ninyo. So kung wa na sa choices, wa sa A, B, C, D ninyo nga ra, magiging invalid input mo. So tigon man kamo kara sa default, di ba madya else mo sa if else. So palin yun dahil mag-start it quiz. So kung tanda nyo pa ro if else nyo, so kung magtama ro inyong answer sa every quiz, ibutang nyo lang mo sa if nga statement. So if answer is equal to letter A, ma-plus inyo nga score. So singka mo ma-declare it variable. So iya lang sagwa para magiging public variable yung mo. Halimbawa, int score. So dayang si score nga ra, maskin siin nga part ni program nyo ibutang, pwede mo magamit kasi mo ro pinakagwa. Iya mo sa pinakagwa, pwede mo sa loading, pwede mo sa quiz 1, pwede mo sa quiz 2. Pero kung iya mo ang i-declare sa sugod ron, it's ang ka-function, iya mo lang mo pwede gamiton. So kung sagwa mo gin-declare, maskin sing part mo it program mo, pwede mo magamit. Tawag ka public variable. So public ko ni mo da. So rayong si score, daya ro ga-add every time nga tama inyong answer. So kung dayang score nyo, in score, isugod nyo lang mo sa sangka function, halimbawa kay quiz 1 lang. So iya mo lang mo pwede magamit.
So, halimbawa, this is quiz 1. Maubra kita at first question. Who killed Magellan? Halimbawa, ano atin? History yung quiz 1. Who kills, oops, nag-run agad. Who killed Magellan? So, maubra mga mo choices, syempre. See out. Halimbawa, inyong first choice, letter A, si Lapu-Lapu. Tapos, inyong second choice, or letter B, ay si Laila. Magellan, Laila. B, si Laila. So, inyong third choice, or letter C nyo, ay si Balmond. Pwede man. Ikaw bahala. So, iya rin si Dagom, enter your choice or enter your answer, diba? So, ma-declare kamot variable nga kailangan yung gamiton para sa answer nyo. So, kapag bukod integer yung choices or inyong pagpilian, halimbawa ABC, so char atong gamiton nga data type. So, char answer man na. So, ans lang for short. So, iyara yon, ma-see out ka, enter your answer. Enter, mas-slash n lang kita para mag-out. Enter your answer. So, after ikara, syempre masiin ka yun. Alin ginamit yung variable, tag-char nga ans. So, karon kita ma-decide kung madugang atong score or hindi. Alin itong gamiton nga syntax. Pwede ka mo mag-switch, pwede mo kita mag-if. Pero pang madalian, if-else atong gamiton. So, kapag if ans, alin daw atong correct answer ng letter? Diba sila Lapu-Lapu nagpatay kay Magellan? So, letter A. So, if ans is equal to letter A, or pwede ka mo or if ans is equal to maisot nga letter A, pwede man. Diba or nga logical, logical nga operator, maskin aling ka randang pilion, or maskin aling ka maging true, ma-execute dahil do if, diba? So, if natin, if ans is equal to A nga capital, or ans ay equal to A nga lowercase, madugang atong score. So, aling operator atong gamiton para magdugang ang score? Diba may aton nga plus plus nga natawag? So, score plus plus. So, madugak isa aton nga score. So, currently, atong score, what's wood? So, pwede na itong ma-declare nga score is equal to 0. So, kung tumama aton nga answer sa una naton nga question, katong imo ga score. So, need pa ba natin mabutak else? So, hindi kita mabutak else kasi wa matu-brown do else. So, if lang aton nga code. So, kung may inyon dahil nga pangaywa nga question, pwede nyo lang i-copy paste dahil yung unang question, tapos, islan lang man dahil sa idagom. Islan nyo lang it question. So, iyaman man na, who is our, national hero? So, islan nyo man dahil do choices. Ag islan nyo man dahil do sa if-else kung alin do tamang sabat. So, bawat function ninyo nga halimbawa rin quiz 1, may 10 items kita. So, sa dulo dayon, gagawa ro score, it inyong pag-take. Tapos, after nyo mag-take, pwede ka try again do player. So, kung dugangan nyo at design niyo yung program, butangan nyo at colors, butangan nyo at loading screen, butangan nyo at enter your name, or additional pang mga functions inyong maubra, mas mataas yung grade kakon. So, doon nyo lang i-take note, kung i-copy paste nyo malaro code nyo sa internet, masayran ko man doon kasi kaya ging grupo ko kamo kasi kutanon ko bawat members ko alin andang magiging contribution sa kada functions nga inubra ninyo. So, kutanon ko kung pagaon ko rayang sangka function alin dumatabo. So, maipa-edit akong sangka code alin dumatabo. So, dapat tanan nga group mates nyo antigo. So, rin daw matabo sa final nato na. So, wakamot magiging exam kakon pero raya inyong output. So, i-try natin i-run si quiz 1.
So kung i-call natin si quiz 1, gagwa dapat dayang question number 1. Halimbawa, this is quiz 1, who killed Magellan? So gagwa dapat si Magellan. So try natin. Run natin. Quiz 1, di ba? Tag may gisugod yon. So letter A. So may loading screen. Gintawag ko malang ro function niya loading screen. Then magwa ro quiz 1. May pangalan din. Who killed Magellan? So A, Lapu-Lapu. B, Layla. C, Balmond. So enter kamot sa bat kung tama, if else. If yung answer is equal to true, ga plus the score, score plus plus mo lang, di ba? So kapag wa nagtama ro if nga condition, meaning wa nagdugang the score. So pag i-A naton, gadugang do score, wala nato nakita. Pero ro score ipagwarayan sa pinakadulo it inyong quiz kapag tapos yun na mag-quiz it 10 items. So harm lang. So kapag maubraw ninyo ro sang ka-question, copy-paste ng mandayan doon. Tapos kamo lang bahala magdugang kung may gusto pang may dugang. Dali lang man doon. Color it inyo nga codes or may mga loading screen pa kamo or base may mga iba pa kamong madugang, pwede man doon. So pwede ko i-send yung code para pwede nyo maging reference. Harma lang. So sa final kita gakita undayan. Bye mga pogi.